नमस्कार, दिशारी बांगला निউজ विश्लेषणे आपनादेर स्वागत। मीनाक्षी मुखोपाध्याय पश्चिमबंगेर बामपंथी राजनीतिविद, शांत विनम्र स्पष्टबक्ता এই मीनाक्षी मुखोपाध्याय एकजन बांगाली नारीर प्रतीक। दलमत निर्विशेषे बांगाली घरानार मेये मीनाक्षी मुखोपाध्यायके पश्चिमबंगबासी যথেষ্ট ভালোবাসে এবং স্নেহ করে। তার বাবা মনোজ মুখার্জি, মা পারুল দেবী। অনেকে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে বাংলার ভাবী মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হিসেবেও কল্পনা করে থাকে, কিন্তু বামপন্থী দল এমন এক আদর্শে পরিচালিত হয় যার নাম ডাইনোসরের মতবাদ, আর তার ফলে নিজেদের বংশ ধ্বংস করার পথে বামপন্থী আদর্শবাদ। ডাইনোসররা যেমন বিলুপ্তি হয়ে গেছে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গ তথা বিশ্ব থেকে বামপন্থীরা বিলুপ্তির পথে। তবুও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গবাসী বড় আপন করে নিয়েছে। যারা বামপন্থী আদর্শবাদকে ঘৃণা করে তারাও मीनाक्षी मुखोपाध्यायके बड़ो भालोबाशे। एकजन सৎ राजनीतिविदेर जे समस्त गुणावली थाका प्रयोजन ता पुरोटाई रयेछे मीनाक्षी मुखोपाध्यायेर मध्य। किन्तु दुर्भाग्य, डायनोसर बामपंथी दल मीनाक्षी मुखोपाध्यायके चिनते पेरेछे बोले आमार मने हय ना। बेशी बुद्धा बामपंथी दल एई मेয়েটির पलिटिकल केरियार नष्ट करे दिच्छे। बामपंथी नेतृत्व এই মেয়েটির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বামপন্থীরা কখনো রাজনৈতিক উত্তরসূরিদের কথা চিন্তা করে না, সেই অভিশাপে মীনাক্ষী পড়েছে। বামপন্থী নেতৃত্ব শ্মশানে যাওয়ার আগে কখনো রাজনৈতিক পথ ছাড়ে না, সেই চক্রে পড়ে গেছে मीनाक्षी मुखोपाध्यायेर मतो हाजार हाजार युवक युवतीरा। मीनाक्षी मुखोपाध्यायेर मतो उज्जवल तारकाके गुरुत्व ना दिए पश्चिमबंगेर कंकाल बामपंथीरा आबार एकटी बड़ो भूल करछे। मीनाक्षी मुखोपाध्याय जन्मग्रहण करें पश्चिमबंगेर चलबलपुर ग्राम, जिला पश्चिम बर्धमान। तार प्राथमिक शिक्षा कुल्टीते। तार स्कूल लाइफ झलदी कुमारी देवी उच्च बालिका विद्यालय। तार ग्रैजुएशन है बानोयारी भलुटिया कलेज आसानसोल थेके। तिनी मास्टर डिग्री अर्जन करें राष्ट्रविज्ञाने बर्धमान विश्वविद्यालय थेके। मीनाक्षी मुखोपाध्याय एकजन स्टूडेंट एक्टिविस्ट पलिटिशियान। तिनी विख्यात एकजन आदर्शवान लिडार। तार राजनैतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी अफ इंडिया मार्क्सवादी। तिनी जन्मग्रहण करें 1984 साले। एकजन साधारण घरेर मेये এই मीनाक्षी बर्तमाने स्टेट सेक्रेटारी अफ DYF, पूर्वे स्टेट प्रेसिडेंट अफ DYF छिलेन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं बीजेपीर शुभेन्दु अधिकारीर बिरुद्धे 2021 साले नंदीग्राम थेके विधानसभा निर्वाचने प्रतिद्वंदिता तिनी करेछिलेन। पश्चिमबंगे आबार CPM फिरे आसबे एमन बास्तबता दूर बहुदूर। सेई सूत्र धरेई मीनाक्षी मुखोपाध्याय राजनैतिक प्रतिभा এই ডাইনোসর CPM গ্রাস করবে এমন দুরাশা পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মনে মনে। যদিও একদল বামপন্থীরা এমনটি বিশ্বাস করে না, কারণ ওদের বিশ্বাস করার ক্ষমতাই নেই। রাজনীতির বেড়াজাল থেকে मीनाक्षी মুখোপাধ্যায় মুক্ত হোক, তার রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা প্রকট হোক। একজন পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে আমারই কামনা। ধন্যবাদ। প্লিজ শেয়ার and subscribe my channel. Thank you.